Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Salmazkia, ana min Cirebon. Ana akan menyetorkan kitab Al-Arba'in fi Nahwi Sharh halaman 16, 17, 25, 26, 27, 28, dan 29. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Wazan fi'il sulasi mujarrad. Wazan fi'il sulasi mujarrad. Qiyas istilahi wazan fi'il sulasi mujarrad. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasrin fathin, dhamin kasratani. Fathu dhammin fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'in wa dhaka maf'ul uf'ala taf'ul maf'alun mif'alun. Yang fathu kasrin fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'in wa dhaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Yang fathatani fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'in wa dhaka maf'ulun if'ala taf'al maf'al maf'alun maf'alun. Yang kasrun fathin fa'ila yaf'alu fa'lan fi'lan wa maf'alan fa wa fa'in wa dhaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun. Yang dhamin fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun uf'ala taf'il maf'alun. Yang kasratani fa'ila yaf'ilu fa'lanan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun. Qiyas istilahi wazan fi'il sulasi mazid 1 rubai. Af'ala yuf'ilu if'ilalan fa wa muf'ilun wa dhaka muf'alun if'ali la taf'ali muf'alun. Benar. Yang kedua fa'ala yufa'ilu taf'ilatan taf'alan tif'alan fa wa mufa'alatan fa wa mufa'ilun mufa'alan fa wa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la taf'il mufa'alun fa'ala yufa'ilu taf'ilan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fa wa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la taf'il mufa'alun. Qiyas istilahi wazan fi'il sulasi mazid 2 humasi infala yanfa'il infi'alan fa wa munfa'ilun wa dhaka munfa'alan fa wa munfa'alun wa dhaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan fa huwa mufta'ilan fa ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fa huwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fa huwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Terus tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alun wa dhaka mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fa huwa muf'alun wa dhaka muf'alan fa huwa muf'alun wa dhaka muf'alun wa dhaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun. Qiyas istilahi wazan fi'il sulasi mazid 3 sudasi.
istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fa huwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. If'awala yaf'awilu if'iwalan wa muf'awalan fa huwa muf'awilun wa dzaka muf'awalun if'awil la taf'awil muf'awalun muf'awalun. If'awala yaf'awilu if'iwalan fa muf'awalan fa huwa muf'awilun wa dzaka muf'awalun if'awil la taf'awil muf'awalun muf'awalun. If'anlala yaf'anlilu if'inlalan wa muf'anlalan fa huwa muf'anlilun wa dzaka muf'anlalun if'anlil la taf'anlil muf'anlalun muf'anlalun. If'anla yaf'anli if'inlaan wa muf'anlan fa huwa muf'anlun wa dzaka muf'anlan if'anli la taf'anli muf'anlan muf'anlan. If'ala yaf'ali if'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fa huwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ali la taf'al if'ala la taf'ala if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Terus halaman 25, isim ada 2 mu'rab mabni, yang mabni ada 11, isim dhamir isim ada 2 mu'rab mabni, isim yang mabni ada 11, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Isim fi'il isimnya la berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, adad murakkab, qablu ba'du ghairu, yang dibuang, yang mudhaf ilaihnya dibuang. Terus yang mu'rab ada i'rabnya isim ada 3, rafa, nasab, jar. Isim yang dibaca rafa ada 7 kan? Isim yang dibaca rafa ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarnya mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, khabarnya inna wa akhwatiha, tabi'an lil marfu' na'at ataf taukid badal. Fa'il ada 3, fa'il isim dohir, isim domir, mu'awwal bimasdar. Isim dohir contohnya daraba zaidun, domir contohnya daraba darabu, darabas darabata, darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna. Terus mu'awwal bimasdar contohnya yu'ajibuni antanstahida. Terus yang naibul fa'il ada 3, isim dohir, isim domir, mu'awwal bimasdar. Isim dohir contohnya duriba, duribu, duribat, suribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna. Terus yang mu'awwal bimasdar contohnya yuhmadu antanstahida. Terus mubtada ada 3, isim dohir, isim domir, mu'awwal bimasdar. Isim dohir ada 2, lahu khabar dan lahu marfu' sadda masada khabar. Lahu khabar contohnya zaidun qaimun, lahu sadda masada khabar. Lahu marfu' sadda masada khabar contohnya aqaimun zaidun. Terus yang kedua isim domir contohnya wa ma hum yawmauna antuma antunna ana nahnu. Lalu yang ketiga mu'awwal bimasdar. Lalu khabarnya mubtada ada 2, mufrad dan ghair mufrad. Yang mufrad ada 2, jamid dan mustaq. Yang jamid ada 2, dzat dan makna. Yang dzat contohnya qalbuka hajarun, yang mana contohnya hadza darbuka. Yang mustaq contohnya zaidun qaimun. Lalu yang ghair mufrad. Lalu yang ghair mufrad ada 2, jumlah dan sibah jumlah. Yang jumlah ada 2, ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Contohnya zaidun jariyatuhu dhahibatun.
yang jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il, fa'il atau naibul fa'il, contohnya Zaidun koma abuhu atau Zaidun duriba abuhu. Lalu yang si jumlah ada dua, dzaraf dan jar majrur. Yang dzaraf contohnya Zaidun indaka, yang jar majrur contohnya Zaidun fiddari. Terus isimnya kana wa akhwatiha, contohnya kana Zaidun qaiman, khabarnya inna wa akhwatiha inna Zaidan qaimun. Lalu tabi'alir marfu' naat ataf taukid badal. Naat ada dua, naat sababi dan naat hakiki. Ataf ada dua, ataf nasak dan bayan. Taukid ada dua, lafzi dan ma'nawi. Badal ada empat, kul mingkul, ba'du mingkul, istimal dan gholat. Yang kedua, isim yang dibaca nasab ada 15. Maf'ul bi maf'ul mutlaq, dzaraf zaman dzaraf makan, hal tamyiz mustasna, isimnya la munada, maf'ul min ajli maf'ul ma'a, khabarnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha tabi'il mansub, na'at atau taukid badal. Terus maf'ul bi ada 3, isim dhahir, isim dhamir, muawwal bi masdar. Maf'ul mutlaq ada 3, muakkid li amilihi, mubayyin li naw'ihi, mubayyin li adadihi. Lalu dzaraf ada 2, dzaraf zaman dan makan. Hal ada 2, mufrad dan ghair mufrad. Yang ghair mufrad ada 2, jumlah dan sibah jumlah. Lanjut. Tamyiz ada 2, tamyiz dat dan tamyiz nisbat. Mustasna ada 2, kalam tam dan kalam nakis. Kalam tam ada 2, kalam tam mujab dan manfi. Tam mujab wajib nasab dan manfi boleh nasab atau badal. Dan kalam nakis menyesuaikan amil. Isim nyala ada 3. Benar. Isim nyala ada 3, mufrad, mudhaf dan sibah mudhaf. Yang mufrad hukumnya mabni, contohnya la rajula qaimun. Yang mudhaf hukumnya mabni, contohnya la qulama rajulin qaimun. Yang sibah mudhaf contohnya la tali'an jabalan. Terus munada ada 5, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, munada nakirah ghairu maksudah, dan mudhaf dan sibah mudhaf. Munada mufrad alam dan munada nakirah maksudah mabni dhammah, sedangkan munada nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan sibah mudhaf dibaca nasab. Munada mufrad alam contohnya ya Zaidu, munada nakirah maksudah contohnya ya rajulu. Munada nakirah ghairu maksudah contohnya ya rajulan. Munada mudhaf contohnya ya Abdullahi. Munada sibah mudhaf contohnya ya tali'an jabalan. Maf'ul min ajli contohnya Zaidun ijlalan li amrin. Maf'ul ma'a contohnya ja'al amir wal jaisha. Terus tabi'alil mansub khabarnya kana wa akhwatiha kana Zaidun qaiman. Isimnya inna wa akhwatiha contohnya inna Zaidan qaimun. Tabi'alil mansub ataf taukid badal. Isim yang dibaca jar ada 3, kemasukan huruf jar, mudhaf ilaih, tabi'alil majrur, naat ataf taukid badal. Yang kemasukan huruf jar ada 2, dhahir dan dhamir. Yang dhahir contohnya bisolihin. Atau bisolihin kan? Bisolihin, bisolihaini, bisolihina, bisolihatin, bisolihataini, bisolihatin, bisoliha.
Terus yang domir contohnya bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Terus yang mudhof ilaih ada dua, dohir dan domir. Yang dohir ada dua, gulamu Musa, Gulamu Zaidin. gulamu Zaidin dan gulamu Musa. Terus yang domir contohnya Doribuhu. daribuhuma, daribuhum, daribuha, daribuhuma, daribuhunna, daribuka, daribukuma, daribukum, daribuki, daribukuma, daribukunna, daribuna. Terus yang tabi'il majrur naat atau taukid badal. Nah contohnya maratu bi Zaidin al-qaimi. Yang atof contohnya maratu bi Zaidin wa Amrin. Yang taukid contohnya maratu bi Zaidin. Yang badal contohnya maratu bi Zaidin abika. Terus isim ada dua, isim dohir dan isim domir. Benar. Isim dohir Isim dohir ada dua. Isim dohir ada dua, mu'rab dan mabni. Yang mu'rab ada 4, isim mufrad, isim musanna, jama' dan asma' sitah. Isim mufrad ada 2, munsharif dan ghair munsharif. Munsharif contohnya Zaidun, ghair munsharif contohnya Ahmadu. Terus kedua isim musanna. Ketiga jama' ada 3, jama' taksir, jama' mudzakkar muannas salim, jama' mudzakkar salim. Yang jama' taksir ada 2, munsharif dan ghair munsharif. Yang munsharif contohnya rijalun, yang ghair munsharif contohnya masajidu. Terus jama' muannas salim ada 2, asli dan mulhaq. Yang asli contohnya muslimatun, yang mulhaq contohnya ulatun. Terus jama' mudzakkar salim ada 2. Asmaul Sita. Enggak, jama' mudzakkar salim. Iya itu. Jama' mudzakkar. Belakang asma. Terus mudzakkar salim azalina. Terus asmaul sita contohnya abuka, ahuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Terus yang mabni selain isim domir contohnya hada alladhiman. Terus yang isim domir ada 2, munfasil dan muttasil. Yang munfasil atau baris ada 2, mahal rafa dan mahal nasab. Mahal rafa contohnya wa huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang mahal nasab contohnya iyahu, iyahuma, iyahum, iyahi, iyahuma, iyahun, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Terus yang isim domir muttasil ada 2, baris dan mustatir. Yang baris ada 3, mahal rafa, mahal nasab dan mahal jar. Mahal rafa contohnya doroba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuman, darabtun, darabti, darabtuma, darabtunna, darabna. Terus yang mahal nasab contohnya darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabani, darabana. Mahal rafa contoh mahal jar contohnya bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Terus yang mustatir ada 2, wujub dan jawaz. Yang wujub ada 4,
Yang pertama fi'il amr mufrad mudzakkar mukhatab contohnya deribu. Yang kedua contohnya idrib. Yang kedua fi'il madi. Fi'il mudhari mufrad mudzakkar mukhatab contohnya tadribu. Yang ketiga contohnya fi'il mudhari mutakalim wahda contohnya adribu. Yang keempat fi'il mudhari mutakalim ma'al ghair contohnya nadribu. Terus yang jawaz ada 4. Yang pertama fi'il madi mufrad mudzakkar Mukhatab. ghaib contohnya daraba. Yang kedua fi'il mudhari fi'il madi mufrad muannas ghaibah contohnya darabat. Yang ketiga fi'il mudhari mufrad mudzakkar mukhatab ghaib contohnya yadribu. Yang keempat fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah contohnya tadribu. Lalu nomor 25 i'rab adalah perubahan pada akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. I'rab ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. I'rabnya kalimat isim ada 3, rafa, nasab, jar. Kalimat fi'il ada 3, rafa, nasab, jazm. Terus i'rab alamat i'rab rafa ada 4, wawu dhamma, wawu, alif, nun. Yang dhamma ada 2, dhamma dhahira dan dhamma muqaddara. Dhamma dhahira ada 4. Isim mufrad, jama taksir, jama muannats salim, dan fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Isim mufrad ada 2, munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun, yang ghairu munsharif contohnya Ahmadu. Terus jama taksir ada 2, munsharif dan ghairu munsharif. Munsharif contohnya rijalun, yang ghairu munsharif contohnya masajidu. Yang ketiga jama muannas salim. Jama muannas salim ada 2, asli dan mulhaq. Yang asli muslimatun, yang mulhaq ulatun. Lalu yang 4 fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un contohnya yadribu. Yang dhamma muqaddara ada 5. Yang pertama isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf pada yang mutakalim, hikayat mufrad, dan fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah dan sebelum akhirnya di fathah contohnya Musa. Isim kedua isim mangkus yang isim yang akhirnya berupa ya lazimah dan sebelum akhirnya di kasroh contohnya al-qadi. Terus yang ketiga isim yang mudhaf pada yang mutakalim contohnya gulami. Terus hikayat mufrad contohnya akbaru. Lalu fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un ada 3, wawu, alif, nun. Yang alif wawu ya contohnya yahsyayani, yahsyauna, tasyayani, yahsyayna, tasyayani, tahsyauna, tasyayani, tasyayna, ahsya. Yang wawu contohnya yaghzuani, yaghzuna, taghzuani, yaghzuna, taghzuani, taghzina, taghzuani, taghzuna, aghzu. Yang ya contohnya yarmiyani, yarmuna, tarmiyani, yarmina, tarmina, tarmiyani, tarmina, armi. Wawu. Yang wawu udah alamat
Wawu ada dua, jama mudzakkar salim dan asma sita. Jama mudzakkar salim ada dua, asli dan mulhaq. Yang asli contohnya azaiduna, yang mulhaq contohnya sinuna. Lalu alif ada satu, isim musanna ada dua, ya kan? Isim musanna ada dua, asli dan mulhaq. Yang asli contohnya azaidani, yang mulhaq contohnya qamaroni. Yang nun ada satu, af'alul khamsah contohnya yaf'alani. Terus sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Ustaz? Baik, kita esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarah Hamidah Musyarofa. I'm from Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Bina adalah bangunan kata. Bina ada 7. Terkumpul pada bait sahihun naumi talu naumu do'afu lahifuna qisun mahmuzun ajwafu. Bina sahih mudha'af mahmuz misal ajwaf naqis lafif. Bina sahih yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya Fi'il pertama atau kedua. Lam tidak sejenis. Yang fa fi'il ain fi'il pertama, Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il pertama atau kedua hurufnya. fa fi'il ain fi'il dan lam fi'il pertama hurufnya tidak sejenis dan tidak berupa huruf hamzah dan huruf ilat. Bina sahih ada 2, tulasi dan rubai. Yang tulasi contohnya doroba, yang rubai contohnya tahoja. Bina mudha'af yaitu yang ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sejenis, atau ain fi'il atau fa fi'il atau fa fi'il lam fi'il pertama dan ain fi'il dan lam fi'il kedua hurufnya tidak sejenis. Hurufnya sejenis. Bina mudha'af ada 2, tulasi dan rubai. Yang tulasi contohnya madda, yang rubai contohnya zalzala. Bina mahmuz yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Terbagi 3, fa, ain, dan lam. Yang fa contohnya amala, yang ain contohnya sa'ala, yang lam contohnya qoro'a. Yang bina ajwaf, bina misal yaitu yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Bina misal ada 2, wawi dan ya'i. Yang wawi contohnya wa'ada, yang ya contohnya yasaro. Bina ajwaf yaitu yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Terbagi 2, wawi dan ya'i. Yang wawi contohnya sona, yang ya'i contohnya saro. Bina naqis yaitu yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Terbagi 2, wawi dan ya'i. Yang wawi contohnya ghoza, yang ya'i contohnya roma. Bina lafif yaitu yang ain fi'il dan lam fi'il. Yang fa fi'il dan ain fi'il yang fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat, atau ain fi'il dan lam fi'il pertama berupa huruf ilat, lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Ya. Bina lafif terbagi 2, lafif makruk dan makrun. Yang lafif makruk contohnya waqo, yang makrun contohnya syawa. Isim terbagi 2, dhohir dan domir. Yang dhohir terbagi 2, mu'rab dan mabni. Yang mu'rab ada 4, isim mufrad, isim mutanna, jama' dan
Asma'u sitah yang isim mufrad. Asma sitah. Asma sitah yang isim mufrad terbagi dua. Mufrad munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun, yang ghairu munsharif contohnya Ahmadu. Isim mutanna jamak terbagi tiga: jamak taksir, jamak muannas salim, dan jamak mudzakkar salim. Yang jamak taksir terbagi dua: munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya rijalun. Yang ghairu munsharif contohnya masajidu. Yang jamak muannas salim Mudzakkar. Iya muannas yang dulu. jamak muannas salim contohnya muslimatun. Yang jamak mudzakkar salim contohnya az-zaiduna. Asma sitah yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin, hanuka. Yang mabni ada 10 selain isim domir, contohnya hadza, alladzi, man. Yang domir ada 2, baris dan mustatir. Yang Munfasil dan muttasil. Yang isim domir ada 2, munfasil dan muttasil. Yang munfasil ada 2, baris. Mahal rafa dan mahal nasab. Yang Munfasil ada 2. ada 2, mahal rafa dan mahal nasab. Yang mahal rafa contohnya huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antum, nana, nahnu. Yang mahal nasab contohnya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Yang muttasil ada 2, baris dan mustatir. Yang baris ada 3, mahal rafa, mahal nasab, dan mahal jar. Yang mahal rafa contohnya doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtuna, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Yang mahal nasab contohnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Yang mahal jar contohnya bihi, bihima, bihim, biha, bihuma, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Yang mustatir ada 2, wujub dan jawaz. Yang wujub ada 4, fi'il amar, mufrad, mudzakkar, mukhatab, contohnya idrib. Fi'il Mudhari. Fi'il mudhari, mufrad, mudzakkar, mukhatab, contohnya tadribu. Fi'il mudhari mutakalim wahdah, contohnya adribu. Fi'il mudhari mutakalim ma'il ghair, contohnya nadribu. Yang jawaz ada 4, fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib, contohnya doroba. Fi'il mudhari fi'il madi mufrad muannas ghaibah, contohnya dorobat. Fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib, contohnya yadribu. Fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah, contohnya tadribu. I'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil masuk ke di dalam lafaz atau kira-kiranya. I'rab ada 4, rafa', nasab, jar, jazm. I'rab isim yaitu rafa', nasab, jar. I'rab fi'il rafa', nasab, jazm. I'rab rafa' ada 4 alamat, yaitu domah, wawu, alif, nun. Yang domah ada 2, domah dhohirah dan domah muqaddarah. Yang domah dhohirah ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari sahih akhir, alladzi lam yatasab bi akhir syai'un. Contohnya isim mufrad ada 2, munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun, yang ghairu munsharif contohnya Ahmadu. Yang jamak taksir ada 2, munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya rijalun, yang ghairu munsharif contohnya masajidu. Jamak muannas salim contohnya muslimatun. Yang mulhaq contohnya yang mulhaq contohnya ulatun. 4, fi'il mudhari sahih akhir, alladzi lam yatasab bi akhir syai'un, contohnya yadribu. Fi'il yang muqaddarah ada 5,
isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhof pada ya mutakalim, hikayah mufrad, dan fi'il mudhari mu'tal akhir alladzi lam yatasib bi akhiri syai'un. Contoh isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhirnya di fathah. Contohnya Musa. Isim mangkus adalah isim yang akhirnya berupa ya lazimah sebelum akhirnya di kasroh. Contohnya al-qadi. Isim yang mudhof pada ya mutakalim. Contohnya gulami. Yang hikayah mufrad. Contohnya akbaru. Fi'il mudhari mu'tal akhir alladzi lam yatasib bi akhiri syai'un. Contohnya tadribu. Alif contohnya Yang alif contohnya yaksha, yakshayani, yakshauna, takshayani, yakshaina, takshayani, takshauna, takshaina, takshayani, takshaina, aksha, naksha. Yang ya contohnya yaghzu, yaghzuani, yaghzuna, taghzu, taghzuani, yaghzuna, taghzu, taghzuani, taghzuna, taghzina, taghzuani, taghzuna, aghzuna, aghzu. Yang ya contohnya yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi, tarmiyani, yarmina, tarmi, tarmiyani, tarmuna, tarmina, tarmiyani, tarmina, armi, narmi. Yang wawu ada dua, jama mudzakkar salim asli dan mulhaq. Contohnya azaiduna dan asma sittah dan sinuna. dan sinuna. Kedua asma sittah yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Yang alif isim mufrad, isim musanna ada dua, asli dan mulhaq. Asli contohnya? Yang asli contohnya komaroni. Asli. Yang asli azaidani. Yang mulhaq contohnya komaroni. Yang nun af'alul khamsah yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Filan Kismatul Awaliyah. I'm from Indramayu. Saya akan menyetorkan halaman 28-29. Bismillahirrahmanirrahim. Isim ada dua, isim dohir dan isim domir. Isim dohir ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab ada 4, yang mu'rab ada 4. Isim mufrad, isim mufrad, isim mutanna, jama' dan asma'us sittah. Yang pertama isim mufrad ada dua, munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun, yang ghairu munsharif contohnya Ahmadu. Yang kedua isim musanna, yang ketiga jama ada 3, jama taksir, jama muannats salim, jama mudzakkar salim. Yang jama taksir ada 2, munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya rijalun, yang ghairu munsharif contohnya masajidu. Isim yang jama muannats salim contohnya muslimatun, jama mudzakkar salim contohnya az-zaiduna. Yang keempat asma'us sittah. Asma'us sittah abuka, ahuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Yang kedua isim dohir yang mabni ada 1 selain isim domir. Contohnya hadza, alladzi, man. Yang kedua isim domir. Isim domir ada 2, munfasil dan muttasil. Yang munfasil ada 2, mahal rofa dan mahal nasab. Mahal rofa contohnya huwa umahum, yaumauna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yang kedua mahal nasab ada mahal nasab contohnya
yang mahal nasab contohnya abu, Iyahu. iyahu, iyahuma, iyahum, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Yang kedua muttasil ada dua baris dan mustatir. Yang baris ada tiga, mahal rofa, mahal nasab, mahal jar. Mahal rofa contohnya doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Yang kedua mahal nasab contohnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahumna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobani, dorobuna. Yang ketiga mahal jar contohnya bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Yang mustatir ada dua, wujub dan jawaz. Yang wujub ada 4, fi'il madi, fi'il amr, mufrad, mudzakkar, mukhatab contohnya idrib. Yang kedua mufrad, yang kedua fi'il mudhari', mufrad, mudzakkar, ghaib, mufrad, mudzakkar, mukhatab contohnya tadribu. Yang ketiga fi'il mudhari' mustatir, mutakalim wahdah contohnya adribu. Yang keempat fi'il mudhari' mutakalim ma'al ghair contohnya nadribu. Yang kedua wujub, yang kedua jawaz ada 4, fi'il madi mufrad, mudzakkar, ghaib contohnya doroba. Yang kedua fi'il madi mufrad, muannas, ghaiba contohnya dorobat. Yang ketiga fi'il mudhari' mufrad, yang ketiga fi'il mudhari' mufrad, mudzakkar, ghaib contohnya contohnya yadribu. Yang keempat fi'il mudhari' mufrad, muannas, ghaiba contohnya tadribu. Yang halaman 29 i'rab ada 4. I'rab adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh beberapa amil yang masuk di dalam lafadz dan kira-kiranya. Fi'il i'rab ada 4, i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar, i'rab jazm. I'rabnya kalimat isim ada 3, i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar. Isim i'rabnya kalimat fi'il ada 3, i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jazm. I'rab alamatnya i'rab rofa ada 4, dhammah, wawu, alif, nun. Yang dhammah ada 2, dhammah dhahirah dan dhammah muqaddarah. Dhammah dhahirah ada 4, isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim, dan fi'il mudhari' sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang pertama fi'il mudhari'. Yang pertama isim mufrad ada 2, munsharif dan ghair munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidun, yang ghair munsharif contohnya Ahmadu. Yang kedua jama' taksir ada 2, munsharif dan ghair munsharif. Yang munsharif contohnya rijalun, yang ghair munsharif contohnya masajidu. Yang ketiga jama' muannats salim ada 2, asli dan mulhaq. Yang asli contohnya muslimatun, yang mulhaq contohnya ulatun. Terus yang keempat fi'il mudhari' sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un contohnya yadribu. Yang kedua dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah ada 5. Yang pertama isim maksur, yang kedua isim mangkus, yang ketiga isim yang mudhaf pada ya mutakalim, yang keempat hikayah mufrad, yang kelima isim
Yang kelima fi'il mudhari' mu'tal akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang pertama isim maksur yang akhirnya berupa ya lazimah, alif lazimah. yang berupa alif lazimah dan sebelum akhirnya di fathah. Contohnya Musa. Yang kedua isim mangkus yang akhirnya berupa ya lazimah yang sebelum akhirnya di kasroh. Contohnya al-qadi. Yang ketiga isim yang mudhof pada ya mutakalim. Contohnya gulamu. Contohnya gulami. Yang keempat hikayah mufrad. Contohnya akbaru. Yang kelima fi'il mudhari' mu'tal akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' mu'tal akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un ada 3. Alif, wawu, ya. Yang alif contohnya yaksha. Yang wawu contohnya yaghzu. Yang ya contohnya yarmi. Yang i'rab rofa, alamatnya i'rab rofa yang kedua wawu. Wawu ada 2, jama' mudzakkar salim dan asma'us sita. Jama' mudzakkar salim ada 2, yang asli dan mulhaq. Yang asli contohnya zaiduna, yang mulhaq contohnya sinuna. Yang asma'us sita contohnya abuka. Yang alamatnya i'rab rofa yang ketiga alif. Alif ada 1, isim mutanna. Contohnya isim mutanna ada 2, yang asli dan yang mulhaq. Yang asli contohnya az-zaidani, yang mulhaq contohnya yang mulhaq contohnya qamaroni. Yang alamatnya i'rab rofa yang keempat adalah nun. Nun ada 1, af'alul khamsa. Af'alul khamsa yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leticia Ayadinata. Saya akan menyetorkan halaman 5, 7, dan 12. Yang halaman 5, fi'il itu ada 2, mabni, mu'rab. Mabni tidak bisa berubah, mu'rab bisa berubah. Yang mabni itu ada 3, madi, mudhari, amar. Yang mu'rab itu ada 1, mudhari. Fi'il madi mabni fathah dengan syarat bila tidak bertemu wawu jama' dan dhamir rafa mutaharik. Bila bertemu wawu jama' mabni domah. Contohnya dorobu. Bila bertemu dhamir rafa mutaharik mabni sukun. Dhamir rafa mutaharik itu ada 8. Ta, ti, tu, tuma, tum, tunna, na. Fi'il mudhari yang mabni dengan syarat bila bertemu nun taukid dan nun jama' inas. Bila tidak bertemu nun taukid. Bila bertemu nun taukid mabni fathah dan bila bertemu nun jama' inas mabni sukun. Nun taukid ada 2, sakilah sama khofifah. Sakilah contohnya yadriban, yang khofifah contohnya yadriban. Fi'il amar yang mabni dengan syarat bila tidak bertemu alif tasniyah, wawu jama', ya mu'annas mukhatabah, huruf ilat dan nun taukid. Bila bertemu alif tasnya hadfun nun, wawu jama' hadfun nun, ya mu'annas mukhatabah hadfun nun, huruf ilat harfil ilat, nun taukid mabni fathah. Yang mudhari ada contoh fi'il amr. Contoh fi'il amr idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Yang mu'rab ada 1, mudhari. Yang mudhari ada 3, rofa nasab jar. Yang rofa bila sepi dari amil nawasib dan amil jawazim.
Contohnya yadribu kias, yadribani, yadribuna, tadribani, yadribna, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, nadribu. Yang nasab bila kemasukan amil nawasib ada 10. Lan idan kailam juhud hatta jawabil wawi au. Contohnya an yadriba kias, an yadriba, an yadribu, an tadriba, an yadribu, an yadriba, an yadribu, an tadriba, an yadribna, an tadriba, an tadriba, an tadribu, an tadribi, an tadriba, an tadribna, an adribah, an nadribah. Yang jazm bila kemasukan amil jawazim ada 18. Lam lamma alam ma lam amar lam nu'alanahi lan nu'ain ma man mahma idma ayyun mata ayyana aina anna haitsuma kaifama idza fi syi'ri khassah. Contohnya lam yadrib kias, lam yadriba, lam yadribu, lam yadriba, lam yadribu, lam tadrib, lam tadriba, lam yadribna, lam tadrib, lam tadriba, lam tadribu, lam tadribi, lam tadriba, lam tadribna, lam adrib, lam nadrib. Ta'aluk adalah artinya hubungan zorof atau jar majrur dengan amil sebelumnya berupa fi'il atau syibih fi'il. Ta'aluk itu ada 2, khos sama am. Yang khos itu khusus, yang am itu umum. Yang khos itu kembali pada amil sebelumnya berupa fi'il atau syibih fi'il. Contohnya yang khos jalastu alal kursiyi, lafaz ala ta'aluk pada lafaz jalastu. Yang am kembali pada lafaz istaqarra kainun, kecuali silah hanya pada istaqarra. Fi'il itu ada 3, madi mudhari amar. Syibih fi'il itu ada 8, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabaha, amtsilah mubalaghah, af'al tafdil, isim fi'il. Ta'aluk am yaitu berupa zorof atau jar apabila zorof atau jar majrur ditarkib menjadi 4. Khobar, hal, na'at, silah. Khobar yang jar majrur contohnya Zaidun fid dari, yang zorof contohnya Zaidun indaka. Ta'aluk istaqarra kainun. Yang hal jar majrur contohnya Zaidun fid dari alimun, yang zorof contohnya Zaidun indaka alimun. Ta'aluk istaqarra kainan, istaqarra atau kainan. Yang naat yang jar majrur contohnya rojulun fid dari alimun, yang zorof contohnya rojulun indaka alimun. Ta'aluk istaqarra atau kainun. Silah jar majrur contohnya alladzi fid dari alimun, yang zorof contohnya alladzi indaka alimun. Ta'aluk istaqarra. Halaman 12, fi'il itu ada 3, madi mudhari amar. Yang madi itu ada 2, sahih akhir dan muqtal akhir. Yang sahih itu akhirannya berupa huruf sahih, yang muqtal akhir itu akhirannya berupa huruf ilat. Huruf sahih itu ada 26, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, da, ro, zai, shin, shod, do, to, do, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, ha, ain, hin, fa, kof, kaf, lam, mim, ain, rin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha. Hamzah qoro'a, ba, doroba, ta, sakata, jim, khoroja, ta, sakat, ha, ta, hadasa, jim, khoroja, ha, fataha, kho, khotobaho, da qo'ada, da akhoda, ro nasoro, za baroza, sin jalasa, sya batosya, so kobaso, do farodo, to golato, zo hafizo, ain tola'a, go balago, ghin balago, fa salafa, tolako, ka syarika, lam amala, kaf syarika, lam amala, mim alima, nun hasuna, ha kariha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.